हेलो एवरीवन। जर्मन मुहावरे सीखने की इस वीडियो सीरीज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस सिलसिले की आज ये हमारी चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम 20 मज़ीद मुहावरे सीखेंगे जो जर्मन रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं और एज ए जर्मन लर्नर सीखने ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं। स्वांसिश रेडिवेंडुंगन ऑफ डॉइच। आज का पहला मुहावरा है येमांडम दी सुपे फरसाल्जन, किसी का काम खराब कर देना। जब कोई शख्स किसी के अच्छे काम या मंसूबे को बिगाड़ दे, उसकी खुशी को खराब कर दे। इस मुहावरे की वजाहत एक सेंटेंस से करते हैं। durch sein plötzliches Nein hat uns die Suppe versalzen, denn dadurch ist unser gut geplanter Ausflug komplett gescheitert. आगे है etwas auf Herz und Nieren prüfen, यानी अच्छी तरह जांचना। किसी चीज को बहुत बारीक बीनी और मुकम्मल एहतियात के साथ जांचना। एक सेंटेंस बनाते हैं। Bevor sie den Vertrag unterschrieben, prüfte sie ihn auf Herz und Nieren, sicherzugehen, dass keine wichtigen Details oder Risiken übersehen wurden. आगे है jemandem reinen Wein einschenken, यानी साफ साफ सच बताना। किसी को सच्चाई साफ साफ बताना बगैर कुछ छुपाए या धोखा दिए हुए। इस मुहावरे को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। Der Chef schenkte den Mitarbeitern reinen Wein ein und erklärte offen, dass das Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten habe. आगे है aus einer Mücke einen Elefanten machen, यानी बात को बहुत बड़ा बना देना। किसी छोटी बात या मसले को बिला वजह बहुत बड़ा बना देना। एक सेंटेंस बनाते हैं। Du musst nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Es ist nur ein kleiner Fehler, den man leicht korrigieren kann. आगे है jemandem in den Rücken fallen, पीठ पीछे नुकसान पहुंचाना। किसी का एतमाद तोड़कर पीठ पीछे नुकसान पहुंचाना या धोखा देना। इसे एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। Obwohl sie ihm vertraut hatte, fiel ihr Kollege ihr in den Rücken und verriet wichtige Informationen an die Konkurrenz. हमारा आज का अगला मुहावरा है etwas im Hinterkopf behalten, यानी कुछ जहन में रखना। किसी बात या मालूमात को याद रखना और जहन में रखकर मुस्तकबिल में इस्तेमाल करना। एक सेंटेंस बनाते हैं। Behalte die Hinweise des Lehrers im Hinterkopf, damit du die Prüfung besser bestehen kannst. हमारा आज का अगला मुहावरा है jemandem unter die Arme greifen, यानी किसी की मदद करना। किसी की मदद करना या किसी को मुश्किल वक्त में सहारा देना। इस मुहावरे को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। Die erfahrenen Kollegen griffen den neuen Mitarbeiter unter die Arme, damit er sich schnell in die Arbeitsabläufe einfinden konnte.
آگے ہے etwas an den Mann bringen، یعنی کوئی چیز بیچ دینا، یعنی کسی چیز کو کامیابی کے ساتھ فروخت کرنا یا کسی کو پیش کرنا۔ ایک سینٹینس بناتے ہیں، Der Verkäufer konnte alle neuen Produkte an den Mann bringen und erzielte dabei einen Rekordumsatz۔ آگے ہے jemandem nicht das Wasser reichen können، یعنی کسی کے مقابلے میں کمزور یا کسی کے برابر نہ ہونا۔ ایک سینٹینس بناتے ہیں، In Sachen Erfahrung kann ihm niemand das Wasser reichen. Er weiß einfach alles über dieses Fachgebiet۔ آگے ہے etwas ausbaden müssen، کسی اور کی غلطی یا صورتحال کا نقصان خود بھگتنا۔ اس کی مزید وضاحت ایک سینٹینس سے کرتے ہیں، Am Ende musste sie die Fehler ihrer Kollegen ausbaden und die Konsequenzen alleine tragen۔ ہمارا آج کا اگلا محاورہ ہے jemandem den Rücken kehren، کسی تعلق یا شخص سے منہ موڑنا یا اسے چھوڑ دینا۔ ایک سینٹینس بناتے ہیں، Nach jahrelanger Enttäuschung kehrte sie der Organisation den Rücken und suchte neue Möglichkeiten۔ ہمارا آج کا اگلا محاورہ ہے etwas auf eigene Gefahr tun، کسی کام یا عمل کے نتائج کی پوری ذمہ داری خود لینا۔ اسے ایک سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں، Wer ohne Sicherheitsausrüstung klettert, tut dies auf eigene Gefahr۔ jemandem den Mund verbieten، کسی کو بولنے سے روک دینا، کسی کو اپنی رائے ظاہر نہ کرنے دینا۔ ایک سینٹینس سے اس محاورے کی مزید وضاحت کرتے ہیں، In einer freien Gesellschaft darf niemand jemandem den Mund verbieten, nur weil er eine andere Meinung äußert۔ ہمارا آج کا اگلا محاورہ ہے etwas schwarz auf weiß haben، اس کا مطلب ہے کسی بات کا واضح تحریری ثبوت ہونا۔ ایک سینٹینس سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، Ich verlasse mich nicht auf mündliche Versprechen, sondern möchte alles schwarz auf weiß haben, damit es später keine Missverständnisse gibt۔ آگے ہے jemandem auf den Zahn fühlen، سخت سوال کرنا، کسی کی بات یا نیت کو جانچنا۔ Der Journalist fühlte den Politiker auf den Zahn، indem ihm kritische Fragen stellte, die Wahrheit über seine Entscheidungen herauszufinden۔ ہمارا اگلا محاورہ ہے etwas aus der Welt schaffen، یعنی کسی مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دینا۔ ایک سینٹینس بناتے ہیں، Das Unternehmen schaffte das Problem aus der Welt, indem es offen darüber sprach und sofort eine konkurrente Lösung umsetzte۔ آگے ہے jemandem das Handwerk legen، یعنی کسی کو غلط کام کرنے سے روکنا۔ اسے ایک سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں، Die Polizei legte den Betrügern das Handwerk, indem sie ihre illegalen Aktivitäten stoppte
und sie vor Gericht brachte. اگلا محاورہ ہے etwas im Auge behalten، یعنی کسی چیز پر مسلسل نظر رکھنا، نگرانی کرنا۔ ایک سینٹینس بناتے ہیں۔ Der Lehrer behielt den Schüler im Auge, sicherzustellen, dass konzentriert arbeitet und keine Hilfe von anderen bekommt۔ آگے ہے jemandem das Wort im Mund umdrehen، یعنی بات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا۔ ایک سینٹینس سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ In der Diskussion drehte ihr das Wort im Mund indem ihre Aussage absichtlich falsch darstellte, sie schlecht aussehen zu lassen۔ ہمارا آج کا آخری محاورہ ہے etwas auf Eis legen، یعنی کسی کام کو کچھ وقت کے لیے روک دینا یا مؤخر کر دینا۔ ایک سینٹینس بناتے ہیں۔ Wegen finanzieller Unsicherheiten legte die Firma das Projekt vorübergehend auf Eis, bis sich die Lage verbessert۔ Dankeschön۔